क्रीं महाकाल्यै नमः। आशासे यत शुभमासं भवतु मंगलकरम् अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल मनोकामना सिद्धिरस्तु पूर्णरस्तु। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद वास्तुविद डॉक्टर आचार्य शिवश्च खड़ीरत्न आज आपण मान को स्वागत जनाऊँगी एक सिंह राशि को नहीं स्वतंत्र उपस्थापना जहाँकि 2025 मसीहा अगस्ट मासरे कौन रहिबो मासिक राशिफल एवं 1 तारिख रु 31 तारिख पर्यंत दैनिक राशिफल जो विवरणी आज आम डिस्कसन करबा। आज डिस्कसन करबा बोर्ड माध्यम रे आपनकर शिक्षा, आपनकर स्वास्थ्य, आपनकर चाकरी, आपनकर आय व्यय, विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रणय एवं आपनकर आय व्यय आज आम संपूर्ण डिस्कसन करबा। देरी न करी सिंह राशि अधिपति विषय जानिबा। दर्शक बंधु, आपनकर सिंह राशि बहुत सुंदर राशि टे, कारण एमाने स्वाभिमानी होइतांती, कॉन्फिडेंट पावर एमान पाखरे आत्मबल बहुत थाए। बेले बेले आत्मबल पाई मध्य हैरान होइतांती बेले बेले, कारण एभली ओभर कॉन्फिडेंस एमान पाखरे आसी जाए जोति पई कि सेमाने भूल करि बसंती, सेते बेले तांकर डाउनफॉल आरंभ हो जाय। बेले बेले माने स्वाभिमान रे काहू किछि कहि पारंतनी, एति एमानक पाखरे स्वाभिमानी माने बरं कष्ट रे रहिबे किंतु काहू जणेबे। दर्शक बंधु चिंता करंतुनी, आपनकर राशि अधिपति होउचंती स्वयं रविदेव अर्थात सूर्यदेव। सूर्यदेव होउचंती रॉयल प्लैनेट ऑफ यूनिवर्स, राजकीय प्लैनेट जे कि सोलार सिस्टम रो माने सन सेंट्रिक पद्धति, सूर्य केंद्रीय पद्धति रे सूर्य होउचंती मूल आधार, जांग पाखरे हीलियम, हाइड्रोजन पावर, ओडी फोर्स अछि। से सब बेले हमकु सुरक्षा देथांती। सूर्यदेव जेतले आसंती आलोक हो जाए, गला बेले अंधार हो जाए। आलोक हमको नुआ प्रेरणा, नूतन सकाळ हमको नुआ भावना दे थाए। दर्शक बंधु एक कथा कहबार कारण सिंह राशि आपण जो जगह बसिबे अर्थात सिंह जो जगह बसे सेटा सिंहासन हो जाए। सिंह भाई आसन दरकार पड़ेनी, मुझे पूर्व बहुत थर कही। कारण सिंह राशि कॉन्फिडेंट रखिकी आगू बढ़ंतु। आज बेले बेले कॉन्फिडेंट आपनकर हारासमेंट हो जाए, केते बेले हुए ए मासरे कोन रहिछि आपनकर प्लानेटरी कंजक्शन रिपोर्ट आपण धैर्य सहित देखंतु। बहुत भलो भलो गुड न्यूज अछि आपण मानक पई। शेष शेष देखंतु किछि भी जदि प्रॉब्लम आसुची तार रिमेडी मध्ये हमें करबा। देखिबा कोन आज डिस्कशन रे आपण पई ए मासरे रहिछि। दर्शक बंधु, आपनकर राशि अधिपति हेले सिंह, राशि अधिपति हेले रवि। रवि अछंती व्यय स्थान रे। जदि देखिबा हमें स्टार्टिंग स्टेज रे आपनकर 17 अगस्त पर्यंत 16 अगस्त पर्यंत टी स्वास्थ्य जनित समस्या देखा दे पारे। आपनकर अस्थि समस्या, आपनकर जो जॉइंट पेन, उठिबा बसिबा ए सब प्रॉब्लम टिके देखा दे पारे, कारण अस्थि को नेकी समस्या देखा दबो जॉइंट पेन सहित। आउ किछि प्रॉब्लम नाही विशेष करी 17 तारिख पर्यंत गवर्नमेंट रिलेटेड काम मध्ये टिके ब्रेक होबार संभावना रहउची। 17 अगस्त माने 16 अगस्त परे 17 अगस्त ठारू आपण गवर्नमेंट काम मध्ये जोटा अटकी रहिछि जदि चाहंती करिया पई करि परिबा आपण। ये गला आपनकर स्वास्थ्य, कारण हेल्थ इज वेल्थ। या परे आमे जदि देखिबा धन स्थान रे अछंती मंगल, चतुर्थाधिपति भाग्याधिपति द्वितीय स्थान रे मंगल अछंती। मंगल जदि द्वितीय स्थान रे रुहंती गोचर रे भलो फल देई नथांती, तेणु भाग्य आपन सपोर्ट हुए तो ए मासरे बहुत कम करि पारे। भाग्य विशेष जो सपोर्ट करबा कथा कम परिमाण रे आपन को सपोर्ट करिवो। ए मासरे भाग्य बेसिकली आपन को सपोर्ट विशेष करि परिवो नाही। एवं चतुर्थाधिपति जदि भूमि भवन वाहन किनिया पई चाहंते मासरे क्रय करंतु नाही, कारण द्वितीय स्थान रे चतुर्थाधिपति मंगल द्वितीय स्थान रे अछि। जदि एहा परे हम देखिबा दर्शक बंधु, आपनकर शिक्षा कथा जो देखिबा पंचमाधिपति अष्टमाधिपति लाभ स्थान रे अछंती। एकादश स्था फलदा भवंती। आपनकर अर्निंग सोर्स बहुत भलो रहइबो। कोनस ना कोनस प्रकार फाइनेंस आपन पाखरे हाथ रे पैसा बाजिबो। आउ शिक्षा क्षेत्र में मध्य बहुत डेवलप अछि, कारण पंचमाधिपति बृहस्पति लाभ स्थान रे अछंती। एकादश बृहस्पति रहिले मैं साधारणतः जानिचंती जीवे द्वितीय धनधान्य भोगी सुत अर्थ लाभम नवपंचकेषु जमित्र संस्थे विपलाच लक्ष्मी एकादश स्था फलदा भवंती। तेणु एकादश रे बृहस्पति रहिबा द्वारा बहुत भलो फल देबे।
କାରଣ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ 13 ମାସ ପାଇଁ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଦିଏ, ତ ଗୋଟେ ମାସର 13 ମାସ ପାଇଁ କଣ ଫଳ ଦେବେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ନବଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫଙ୍କର ତ ଜାତକ ନିହାତି ଦରକାର, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଚର ଫଳ ଅନୁସାରେ, ମୁନସାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାସଟି ବହୁତ ବଢିଆ। ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲାଗିଥିବା ତିକ୍ତତା ଝଗଡା ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ ପଜିଟିଭଲି ଆପଣ ଚାଲିବେ। ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ଏ ମାସରେ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ସପ୍ତମରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଶନି ସପ୍ତମରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଶନି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ସପ୍ତମକୁ ଆସିଲେ ଏବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଟିକେ କଳି ଆସିପାରେ। ରାହୁ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ବଢିପାରେ। ସତର୍କତାର ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମଧୁରମୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପରିବାର 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ରାତିର ଝଗଡାକୁ ରାତିରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ନୂଆ ଭାବନା ନେଇ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରି ଉଠନ୍ତୁ। ଏହା ହଉଛି ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରାମର୍ଶ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କର୍ମାଧିପତି ତୃତୀୟାଧିପତି ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଭାଇର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆପଣ ପୋଷଣ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶିରେ। ଯେହେତୁ ଲାଭ ସ୍ଥାନ ବିବାହ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ହେଇପାରୁନଥିବା ବିବାହ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି 13 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଏବଂ ମାସିକ ରାଶିଫଳ କଣ ରହିଛି ରିପୋର୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ସାମୂହିକ ରୋଗ ପୀଡା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବକେୟା ଅର୍ଥ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣ ଆଦାୟ ହବ। ଯୋଉ ବହୁତ ଲୋକ ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତି, ସାର୍ ମୋ ପଇସା ଫସି ଯାଇଛି, ଆସିପାରୁନି। ଏ ମାସରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ପଢାପଢିରେ ବିଦ୍ୟାರ್ಥୀ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା 1 ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ରହିଛି ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 1 ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥ ଲାଭ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, 2 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ, 3 ତାରିଖ ଦିନ ପଥରୋଧ, 4 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟହାନି, 5 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁତାପ, 6 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 7 ତାରିଖ ଦିନ ଧନ ଲାଭ, 8 ତାରିଖ ଦିନ ଅପବାଦ, 9 ତାରିଖ ଦିନ ମନସ୍ତାପ, 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ବଢିବ, ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହବ। 11 ତାରିଖ ଦିନ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। 12 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବଢିବ ଆପଣଙ୍କର। 14 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟର ହାନି ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର 15 ତାରିଖ ଦିନ ପଠନ ଲିଖନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯଶ ହାନି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର। 17 ତାରିଖ ଦିନ ନିଷ୍ଠୁରତା, 18 ତାରିଖ ଦିନ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବେ। 19 ତାରିଖ ଦିନ ନେତୃତ୍ୱ ଲାଭ, 20 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରୀତି ଲାଭ, 21 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଗ ବିଳାସ ବେସନ ହେଇକି ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 22 ତାରିଖ ଦିନ ରୋଗ ପୀଡାରେ ପଡିପାରନ୍ତି। 23 ତାରିଖ ଦିନ ଅପଯଶ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେ କାମ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବନି, ଅପଯଶ ମିଳିବ, ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ସାଧୁ ସଂଘ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି। 25 ତାରିଖ ଦିନ ପରୋପକାର ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। 24 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା, 28 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ, 29 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଅପବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର 30 ତାରିଖ ଦିନ ଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏବଂ 31 ତାରିଖ ଦିନ ମନସ୍ତାପ। ये थिला आपनकर 1 ରୁ 31 तारिख पर्यंत संपूर्ण डिस्कशन, जहाँकि दैनिक एवं सम्यक राशिफल आपण मान प्रदान करा गला। एबे आमे जिबा प्रतिकार पार्ट को कोन रही प्रतिकार। दर्शक बंधु, जदि आपन परिवार रे किछि वास्तु जनित समस्या रहउछि, आमे वास्तु पर स्वतंत्र ट्रेनिंग नैछु। 5 एलिमेंट को केमति बैलेंस करा जिवो घरे, जदि आपनकर फाइनेंस को नेकी, रोग को नेकी, आपनकर रिलेशनशिप को नेकी किछि प्रॉब्लम आरंभ होउछि बा देखुचंती आपण घरे किछि ना किछि डिस्टर्बेंस घटुछि, ताले आपण हम सहित जोगाजोग करि परिबे। केवल एतिक नुहे, इंडस्ट्री फैक्ट्री वास्तु जोटा कि प्लेसमेंट मेशिनरी प्लेसमेंट रो जदि किछि प्रॉब्लम थाए, ताले आपण हजार हजार माने इन्वेस्टमेंट तो करूचंती, किंतु आपण तार सुफल पाई परु ना, सेतिक आउटपुट आसुनी,
ताले आपण आम सहित जोगाजोग करेंगे मु एवं मोर टीम आपन से जगह को जीवु सेंटर पॉइंट रु संपूर्ण नक्शा साहाय्य आपन ग्रीडिंग हेबो गूगल अर्थ प्रो डिवाइस माध्यम रे बा सॉफ्टवेयर माध्यम रे आपन स्थान को निरीक्षित करा जाई बा निरीक्षण करा जाई आपन को संपूर्ण तार प्रतिकार विधि पाइप एलिमेंट को बैलेंस करी आसे 3 जनरेशन पर्यंत तार सुफल पाइबे दर्शक बंधु ये थिला संपूर्ण सूचना दर्शक बंधु एबे आमे जिबा प्रतिकार पाठ को दर्शक बंधु आपणकर सिंह राशि अधिपति होचंदी रवि रविंकर आदित्य हृदय पाठ करंतु सूर्य पूजार प्रत्येक रविवार को रविवार करंतु एवं रविवार दिन बिरी मसूर लिंब अदा आमिष पोड़ा द्रव्य प्याज रसुण आपण वर्जन करंतु आ सहित आपण शिव मंदिर रे प्रति सोमवार जोटा अगस्त मास रे पड़िबो आपण किछि अरुआ चाउल कंचा क्षीर नै शिवंग ऊपर चढ़ांतु बेलपत्र एवं हळदिया फूल रे आपण शिवंग ऊपर अर्पण करंतु देखिए निश्चित भाव में मंगल हम यह सहित आपण जेहेतु सिंह राशि अधिपति रवि रविंकर जो सूर्यार्घ्य आपण करंतु यह सहित रविंकर जो रत्न चमत्कारी प्रभावकारी रत्न आपण धारण करि परिबे रुबी रत्न रुबी जोटा कि माणिक्य बोली कहा जाए रुबी रत्न आपण धारण करि परिबे आपण केमिति धारण करिवे तार विधि जदि आपण जानि पारि नंती ताले आपण स्क्रीन ले दिया नंबर सहित हम सहित जोगाजोग करी तार विधि बुझी पारिबे ये थिला संपूर्ण सूचना आज एतिक दर्शक बंधु पुणी देखा भिन्न टॉपिक रे आपण मान सहित नमस्कार जय जगन्नाथ।